सानहा 9 मई के दिलखराश वाक़े की मजम्मत के लिए वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। सानहा 9 मई के दिलखराश वाक़े की मजम्मत के लिए खुसूसी इजलास बुलाया गया है। पीपल्स पार्टी, IPP, नेशनल पार्टी को भी खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है। इजलास में 9 मई के हवाले से करारदाद वज़ारत कानून की तरफ से वाइट पेपर पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से पहले मीडिया से गुफ्तगू। नौ मई महज तारीख का एक स्याह तरीन दिन नहीं, यह रियासत पर सियासत कुर्बान करने और सियासत के लिए रियासत पर हमला कर देने वाली दो सोचों को अलग अलग कर देने वाला दिन है। सानहा 9 मई को एक साल मुकम्मल आए अहद करे। सानहा 9 मई को कभी भी दोहराने नहीं देंगे। एक साल कबल आज के दिन कौम की इज्जत और वकार की अलामात पर हमला किया गया। ये हमला पाक वतन के तकद्दुस को पामाल करने के मुतरादिफ था। सानहा 9 मई में मुलव्वस शर पसंदों, सहूलतकारों, उकसाने वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं। सानहा 9 मई पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम। 9 मई महज तारीख का एक स्याह तरीन दिन नहीं, ये रियासत पर सियासत कुर्बान करने और सियासत के लिए रियासत पर हमला कर देने वाली दो सोचों को अलग अलग कर देने वाला दिन है। इन वाक़यात से मुल्क का तशख़्ख़ुस बुरी तरह मुतासिर हुआ और पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए। ये दिन पाकिस्तान की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। सदर मुमलकत आसिफ अली ज़रदारी का 9 मई के हवाले से पैगाम। कतर के वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा उमूर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी की वज़ारत ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया। कतरी वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा उमूर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात भी होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर जियांग जी डोंग की मुलाकात। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बशाम वाक़े पर होने वाली पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। बशाम वाक़े में मुलव्वस अनासिर को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। पाक चीन दोस्ती को सबोटाज करने की कोई भी कोशिश साजिश नाकाम बना देंगे। मोहसिन नकवी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से भी इस्लामाबाद में चीन के सफ़ीर की मुलाकात।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे चीन की तैयारियों के हवाले से बातचीत, पाक चीन ताल्लुकात, सी पैक, पाकिस्तानी मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात समेत दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने हुकूमत के माशी इक़दामात को सराहा और उम्मीद ज़ाहिर की कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत मुल्क तरक्की की शहरा पर गामज़न होगा। पाकिस्तान से आने वाले आज़मीन हज की पहली 3 हज परवाजें सऊदी अरब पहुंच गईं। कराची से पहली फ्लाइट के जरिए 179 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुंचे। कराची से दूसरी परवाज के जरिए 151 आज़मीन हज, जबकि इस्लामाबाद से तीसरी परवाज के जरिए 200 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। मुल्क भर में पाक फौज से इजहार यकजहती और 9 मई के वाक़यात के खिलाफ सिविल सोसाइटी, समाजी और ताजर तंजीमों की तरफ से रैलियां निकाली जा रही हैं। शहरियों की बड़ी तादाद रैलियों में शिरकत करके पाक फौज से इजहार यकजहती कर रही है। सानहा 9 मई को 1 साल पूरा होने पर शहदा के लवाहिकीन की भरपूर मजम्मत, वाक़े में मुलव्वस अफराद को सख्त सज़ा देने का मुतालबा। शहदा की इज्जत करना हम पर फ़र्ज़ है, हम उनकी तस्वीरों की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत से अपील करते हैं कि इन शरपसंद अनासिर को ऐसी सज़ा दी जाए कि उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखें। लवाहिकीन शरपसंद अनासर ने 9 मई को शहदा की यादगारों को तबाह किया और बानी पाकिस्तान के घर को जला डाला। मुल्क के इदारों को निशाना बनाने वालों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के बाद मुलव्वस अफराद को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। पाक फौज मुल्क की सलामती की ज़ामिन और हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। सानहा 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने पर सियासतदानों और आवाम का इज़हार ख्याल। गवादर में नामालूम अफराद की फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और गवर्नर बलूचिस्तान की वाक़े की शदीद मजम्मत। मकतूलीन के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। सोगवार ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इसराइली दहशत गर्दी का ना रुकने वाला सिलसिला। रफा के रहायशी इलाके पर इसराइली फ़ौज की बमबारी, 4 फ़लस्तीनी शहीद, 16 ज़ख्मी। गजा शहर पर काबिज़ फ़ौज के गनशिप हेलीकॉप्टरों के मिसाइल हमले, शहादतों की इत्तला। मग़रिबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर इसराइली फ़ौज के छापे, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने के अलावा गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, वस्ती और जनूबी अजला में शदीद गर्म रहा। महकमा मौसमियात। पाकिस्तान हॉकी टीम की 13 साल बाद सुल्तान अजलान शाह कप के फाइनल में रसाई। फाइनल 11 मई को पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा। अपने चौथे मैच में कनाडा को 4 के मुकाबले में 5 गोल से हराया। कौमी हॉकी टीम 5वें मैच में कल न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबल होगी। पाकिस्तान टूर्नामेंट में 10 पॉइंट्स के साथ सर-ए-फहरिस्त। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान T20 सीरीज, 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। मैच कल शाम 7 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। कौमी खिलाड़ियों का आज प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तान 22 से 30 मई तक इंग्लैंड के खिलाफ 4 T20 मैचेस खेलेगा। और यूएफा चैंपियंस लीग, हिस्पानिक क्लब रियल मैड्रिड ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।
सेमी फाइनल की दूसरी लेग में रियल मैड्रिड ने जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। बायरन म्यूनिख और रियल मैड्रिड के दरमियान पहली लेग 2-2 गोल से बराबर रही थी। चैंपियंस लीग का फाइनल जर्मन क्लब डॉर्टमुंड और स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड के दरमियान 2 जून को खेला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरें तफसील के साथ। सानिया 9 मई के दिलखराश वाक़े की मजम्मत के लिए वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक ने वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से पहले मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि सानिया 9 मई के दिलखराश वाक़े की मजम्मत के लिए इजलास बुलाया गया है। आज मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। उन्होंने कहा कि इजलास में पीपल्स पार्टी, IPP, नेशनल पार्टी को भी खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है। इजलास में 9 मई के हवाले से करारदाद मंजूर की जाएगी। 9 मई के हवाले से करारदाद वजारत कानून की तरफ से वाइट पेपर भी पेश किया जाएगा। एक ऐसा दिलखराश वाक़या तारीख़ का एक स्याह तरीन दिन है कि जब वो हरकत सियासी और ज़ाती मफादात के लिए की गई जो कभी दुश्मनों ने भी नहीं की थी। तो इसमें बतौर स्पेशल इन्वाइटीज़ बुलाया गया है पीपल्स पार्टी के मेंबरान को, IPP के मेंबरान को, नेशनल पार्टी बलूचिस्तान को। तो तमाम जो इत्तेहादी पार्टियाँ हैं उनकी नुमाइंदगी होगी और इस खसूसी इजलास में 9 मई के हवाले से करारदाद भी जो है मंजूर की जाएगी और एक वाइट पेपर भी जो है वो यहाँ पे पेश किया जाएगा लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से। अच्छा तार साहब, वो कह रहे हैं जी इमरान खान साहब कल उन्होंने कहा जी जुल्म तो मेरे साथ हुआ, माफ़ी मुझसे मांगी जाए, मैं क्यों उनसे माफ़ी मांगूँ। अभी तो मेरा ख्याल है बहुत रियायत बरती गई है। उनके भांजे वहाँ मौजूद थे, उनकी तीनों बहनें वहाँ मौजूद थी। मेरा तो सवाल ये है कि अभी तक 9 मई के केसेस का फैसला अदालतें क्यों नहीं कर पा रही और उसको मंतकी जाम तक क्यों नहीं पहुँचाया जा रहा। और जब उस्मा खान, अलीमा खान, नौरीन खान तीनों वहाँ मौजूद थी तो उनको क्यों रियायत दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 9 मई महज तारीख का एक स्याह तरीन दिन नहीं, ये रियासत पर सियासत कुर्बान करने और सियासत के लिए रियासत पर हमला करने वाली 2 सोचों को अलग अलग कर देने वाला दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि एक तरफ वतन पर लहू निछावर करने वाले कौम के अजीम बेटे, उनके अजीम अहल खाना, मुहब्बे वतन अवाम हैं। दूसरी तरफ नफरत की आग में सुलगते वो किरदार हैं जिनके दिल में रियासती मफादात का कोई दर्द है, न आँख में कौमी यादगारों, रियासती इदारों, आइन कानून के लिए कोई इज्जत और शराफत है। 1 साल गुजर गया लेकिन कौम और पाकिस्तान अपने मुजरमों को न भूले हैं न भूलेंगे। वादा है अर्ज़ पाक अजीम शहदा, उनके वरसा और कौम से 9 मई फिर कभी नहीं। हमें आगे बढ़ना है और तरक्की के मनाजिल तय करनी है, अपने आने वाली नस्लों को एक रोशन मुस्तकबिल देना है। तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आज खुदा न खासा 9 मई वालों को अगर हम माफ़ कर देते हैं तो फिर कल कोई और ग्रोह इस किस्म का उठेगा और फिर एक और खुदा न खासा इस किस्म की एक्टिविटी करेगा। तो आज जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए अपने जान का नजराना पेश किया, जिन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, आज उनके ख़ानदान क्या महसूस करेगा 1 साल पहले कि जिन लोगों ने यहाँ पर कुर्बानियाँ दी, दुनिया में उन लोगों को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। उनकी तारीख़ में जो है उनको बहुत ही पॉजिटिवली देखा जाता है। किताबों में उनकी तारीख़ में नाम लिखे जाते हैं कि उन्होंने ये कुर्बानी दी। और हमने 1 साल पहले एक अफसोसनाक वाक़या जिसमें हमारे मुल्क दुश्मन बार बार मीडिया पे बताते रहे कि पाकिस्तान के जो मुहिब वतन लोग हैं उसके साथ पाकिस्तान की अवाम, वो अवाम तो वो अवाम कहते हैं लेकिन हम कहते हैं ग्रोह था एक जिसने इंतशार फैला। तो मेरा आज अपने रियासत से भी और अपनी अदालतों से भी ये डिमांड होगी कि 9 मई में जो भी मुलविस हैं उनको जो है
سزا ہونی چاہیے تاکہ مستقبل میں پاکستان کی ریاست کے ساتھ، پاکستان کی ریاستی اداروں کے ساتھ اور پاکستان کے جو ہیروز ہیں ان کے ساتھ کم سے کم کوئی یہ زیادتی نہیں کر سکتا. سر برسوں کے اس کی تصدیقی کے انتشار والے جو ہے ان کو معافی مانگنی چاہیے، لیکن اس کے بعد اسد کیسر نے انٹرویو میں کہا کہ میں نے اپنے باپ سے معافی نہیں مانگی تو کسی اور سے کیا مانگی. میں اب وہ سیاسی بیان تو نہیں جاننا چاہتا ہوں. جس طریقے سے انہوں نے معافی مانگی اور سب کے سامنے تھا، تو وہ تو خیر باپ سے تو نہیں مانگی، تو کسی اور سے تو مانگی تھی انہوں نے. لیکن ایسی باتیں جو ہے وہ دیکھ کرنی چاہیے. انہوں نے ان کی جماعت میں جس طریقے سے لوگوں کو انتشار پہ پھیلایا، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ سامنے ہے. وہاں پر بتایا جاتا تھا، بانی پی ٹی آئی کے چیئر عمران نے کہا تھا کہ میں اگر جو ہے گرفتار ہو گیا تو فلاں ہماری کور کمیٹی ہوگی، یہ آپ کو جو انسٹرکشنز دیں گے وہ یہ کام کریں گے، یہ چیزیں کریں گے. تو اس ایک سال کیوں خاموش تھے اسد کیسر صاحب؟ تو اسد کیسر صاحب ایک سال پہلے آ جاتے اور اس کو لیڈ کرتے کہ میں آ گیا ہوں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت ہے، بالکل ہر کسی جماعت ہے، جماعت پھر قربانیاں، پھر آپ آئیں. جماعتوں میں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لوگ تخت دار پہ چڑھے ہیں. شیخ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کیا گیا تھا اور آج جا کے ان کو انصاف ملا ہے اور کہا ہے اس کا عدالتی قتل ہوا ہے. عدالتی قتل تو ہو گیا لیکن وہ شخص تو واپس نہیں آ سکتا. لہٰذا یہ چیزیں باتیں کرنا، آج بھی اسد کیسر صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں، مجھے بڑے افسوس کی بات ہے. ان کو شرمندگی ہونی چاہیے کہ ان کی جماعت کے لوگوں نے یہ کام کیا ہے، اور ان کو یہ جو ہے معافی مانگنی چاہیے قوم سے. آپ دیکھیں اس وقت بھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو کہ دوسری دفعہ سویلین صدر منتخب ہوئے ہیں، جب پچھلی دفعہ وہ صدر منتخب ہوئے تھے انہوں نے فیڈریشن کی طرف سے بلوچستان کی عوام سے معافی مانگی تھی، حالانکہ ان کو کوئی قصور نہیں تھا. لیکن انہوں نے فیڈریشن کی طرف سے بلوچستان کی عوام سے معافی مانگی کہ ہم فیڈریشن جو ہے آپ کی سے جو زیادتی کی ہم سے معاف ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ واحد صدر ہے کہ تیسرا دن ہے وہ بلوچستان میں ٹھہرے ہوئے ہیں، بلوچستان کے عوام کے مسائل سن رہے ہیں، بلوچستان کے لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں، تاکہ بلوچوں کے، پٹھانوں کے وہاں پر جو مسائل ہیں، جو ان کی ریزرویشن ہے، ان کو دور کیا جائے. اور اسی لیے وہ وہاں پر بیٹھ کر ان کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. تو اس قسم کی چیز ہونی چاہیے. میں کوئی ایک اچھا کام نہیں کیا جس میں اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے. دیکھیں اس کو بولیں کہ آپ کی مرضی پہ تو کمیشن نہیں بن سکتے ہیں. بہت سے کمیشن بننے چاہیے جس میں آپ کے جو ماضی کے کرتوت ہیں. پہلے تو اس وقت وہ جیل میں ہے. میرا تو حکومت سے بھی یہ مطالبہ ہوگا کہ ایک دفعہ وہ امریکہ کے اسٹیڈیم میں کھڑے تھے، میں نے بھی وہ تقریر سنی تھی، اور کہہ رہے تھے کہ جو سیاسی لوگ جیلوں میں جاتے ہیں یہ ایسا لگتا ہے جیسے 7 اسٹار ہوٹل میں ہوتے ہیں. ان کو باہر سے کیوں کھانا آتا ہے، ان کے اے سی کیوں ہوتے ہیں، ان کے فلاں کیوں ہوتا ہے. آج خود جو ہے وہ جس طریقے سے ان کا مینیو ہے، اور انہوں نے 7 اسٹار ہوٹل بنا ہوا ہے جیل سے، آج وہ انہوں نے جم بنایا ہوا ہے، ایسے لگ رہے ہیں اس کو پکنک پہ آئے ہوئے ہوں. لہٰذا میں بھی حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا اس کو بھی دیکھا جائے کہ آیا باقی قیدیوں کو بھی یہ سہولت میسر ہے کہ نہیں، ان کو پھر یہ میسر ہونا چاہیے. شکریہ. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. پاکستان کی مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کی سان ہے 9 مئی پر ہونے والی مجرمانہ کارروائیوں کی شدید مذمت. ہماری قومی تاریخ کے اس سیاہ دن سیاسی طور پر محرک اور برین واش شر پسندوں نے ایک بغاوت کی اور جان بوجھ کر ریاستی اداروں کے خلاف تشدد کا سہارا لیا. ان شر پسندوں نے جان بوجھ کر ریاست کی مقدس علامتوں اور قومی ورثے سے تعلق رکھنے والے مقامات کی توڑ پھوڑ کی، جس کا مقصد ملک میں خود ساختہ اور تنگ نظر انقلاب لانے کی ناکام کوشش تھی. پاکستان کی مسلح افواج نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تخریب کار اور ان کے سرغنوں کے ساتھ ساتھ ان کے منصوبہ سازوں کی گھناؤنی سازش کو بھی ناکام بنا دیا. ان شرپسند عناصر کا بنیادی مقصد افراتفری پھیلا کر عوام اور مسلح افواج کے درمیان تصادم کو ہوا دے کر پاکستان کو غیر مستحکم کرنا تھا. قومی ہم آہنگی اور استحکام کو نقصان پہنچانے میں ناکام ہونے کے بعد اس سازش کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں
اور دوسرے مسلح افواج اور ریاست کے خلاف نفرت کی ایک مضموم مہم شروع کی گئی۔ ان شرپسند عناصر نے بیانیوں کو توڑ مروڑ کر شرمناک طریقے سے خود کو بری ذمہ قرار دینے اور الزام ریاستی اداروں پر ڈالنے کی بھی کوشش کی۔ ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ انہی وجوہات کے بنا پر 9 مئی کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور اس کے ساتھ ساتھ نہ تو کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے اور نہ ہی انہیں قانون کی دھجیاں اڑانے کی اجازت دی جائے گی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے اصل مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا، اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ مستقبل میں کوئی بھی ہمارے ہیروز کی یادوں اور ہمارے اتحاد کی علامتوں کو اسی طرح کے غلط طرز عمل کے ذریعے بے حرمتی کرنے کی جرت نہ کرے۔ آج کے دن پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے اور پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے اپنے عزم کی تجدید کرتے ہیں۔ ہمارے شہداء اور ان کے خاندان پاکستان کا فخر ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج اپنے وقار اور عزت کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے کا عہد کرتی ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج کا پاکستانی عوام کے ساتھ بہت خاص رشتہ ہے۔ آئیے آج پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشوں کی پرزور مذمت کرنے اور اپنے پیارے ملک کی خوشحالی اور استحکام کے لیے مل کر کام کریں۔ پاکستان کی مسلح افواج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے بھی ہم خبر شامل کر رہے ہیں، جنہیں 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان واقعات سے ملک کا تاثر بری طرح متاثر ہوا ہے اور پاکستان کے دشمنوں کے مفادات پورے ہوئے۔ یہ دن پاکستان کی تاریخ میں یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ صدر مملکت نے کہا کہ 9 مئی کو مشتعل ہجوم نے سرکاری املاک اور فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ یہ حملے ریاست ریٹ قانون کی حکمرانی اور ادارے کمزور کرنے کی کوشش تھے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ تشدد کے ذمہ داران کو قانون کے مطابق جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج اور اس کے اداروں پر فخر ہے۔ مسلح افواج قوم کے دفاع میں پیش رہی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سیاسی صورتحال متقاضی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں رواداری اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے کام کرے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر بدنیتی پر مبنی مہم کے سدباب کی ضرورت ہے۔ کچھ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے قطر کے وزیر مملکت خارجہ امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز الخلیفی کا وزارت خارجہ پہنچنے پر استقبال کیا۔ قطری وزیر مملکت خارجہ امور، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کے درمیان باضابطہ مذاکرات بھی ہوں گے۔ وزیر مملکت خارجہ امور قطر کے وزیر اعظم 2 وزیر خارجہ کے خصوصی نمائندے کے طور پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ پاکستان اور قطر کے درمیان طویل المدتی وسیع البنیاد 2 طرفہ تعلقات قائم ہیں۔ چین کے سفیر جانگ جی ڈونگ نے وزارت داخلہ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی ہے، جس میں وزیر اعظم پاکستان کے دورہ چین کی تیاریوں اور پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں بشام واقعے پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ نے چینی سفیر کو بتایا کہ بشام میں دہشت گردی، پاک چین دوستی پر حملہ تھا، ملوث عناصر کو ہر صورت عبرتناک انجام تک پہنچائیں گے۔ محسن نقوی نے کہا کہ لاہور اور کراچی میں چینی قونصلیٹ کے دوروں کے بعد ملک بھر میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے نئے SOPs تیار کیے گئے ہیں، جن پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے چینی سفیر کو یقین دلایا کہ پاک چین دوستی کو سبوتاژ کرنے کی کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں اور دشمن ان مضبوط تعلقات میں دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تعالی نے کہا ہے کہ چین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ CPEC دونوں ممالک کے درمیان تعاون کا اہم منصوبہ ہے۔ اسلام آباد میں چین کے سفیر جانگ جی ڈونگ سے ملاقات کے دوران وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات جامع اسٹریٹجک شراکت داری کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم کے دورہ چین کے دوران CPEC کے تحت جاری منصوبوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ ملاقات میں پاک چین تعلقات، CPEC، پاکستانی معیشت کی بحالی کے لیے حکومت اقدامات سمیت دیگر اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان اطلاعات اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر بھی اتفاق ہوا۔ چینی سفیر نے حکومت کے معاشی اقدامات کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت ملک ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوگا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی اور خصوصی اقدامات احسن اقبال کی پاور ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن میں مہارت رکھنے والی
3 आला चीन कंपनियों से बीजिंग में मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़ारजा अमूर सैयद तारिक फ़ातमी और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी भी इस मुलाकात में मौजूद थे। इन कंपनियों में पावर चाइना, TBA लिमिटेड और इलेक्ट्रिक पावर प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट शामिल है। इस हवाले से कुछ मज़ीद तफसील आपके साथ आगे चल के शेयर करेंगे। अभी कुछ बात करते हैं एक मुक़द्दस सफ़र की। पाकिस्तान से आज़मीन हज को लेकर 3 हज परवाज़ें सऊदी अरब पहुँच गई हैं। कराची से पहली फ़्लाइट के ज़रिए 179 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँचे। कराची से दूसरी परवाज़ के ज़रिए 151 आज़मीन हज, जबकि इस्लामाबाद से तीसरी परवाज़ के ज़रिए 200 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँच गए हैं। जहाज चौक मियांवाली में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली। सानहा 9 मई की पहली बरसी पर मियांवाली में स्कूलों के बच्चों की जानिब से पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और असातिज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बच्चों ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के साथ इजहार यकजहती के नारे दर्ज थे। रैली मियांवाली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई जहाज चौक पहुंची, जहां शुरका की जानिब से पाक फौज के हक में नारे लगाए गए। शुरका ने शरपसंद अनासर को पैगाम दिया कि 9 मई के जैसे वाक़यात आइंदा हुए तो मुलव्वस अनासर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अवाम की जानिब से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ इजहार यकजहती इस बात का सबूत है कि अवाम ने शरपसंद सियासी टोले को मुस्तरद कर दिया है। जहाज चौक मियांवाली पर 9 मई 2023 को शरपसंदों की जानिब से पाकिस्तान एयरफोर्स के नस्ब करदा जहाज को आग लगा दी गई थी। तमाम इदारों को उनके सरबराहों के और उनके सरबराहों के खिलाफ एक घिनौनी साजिश की, और वो घिनौनी साजिश मैं समझता हूं कि ये इस नौजवान नस्ल को इंतशार की तरफ फैलाने की कोशिश थी। और फिर हुआ क्या? हुआ ये कि 9 मई को जब उस शख्स को गिरफ्तार किया गया तब पूरे पाकिस्तान को एक सोची समझी साजिश के तहत आग लगाई गई। उसमें सबसे पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना का जो जिना हाउस था उसको नहीं बख्शा गया। हमारे शौहदा, अब शौहदा की कदर वो ही जान सकते हैं जो अपने मुल्क की मट्टी से मोहब्बत करना जानते होंगे। शौहदा की कदर वो ही जानते होंगे जिनको अपने मुल्क से, अपने मुल्क की सरहदों से मोहब्बत होगी। शौहदा की कदर वही जानते होंगे जिनको पता होगा कि हमारे पुलिस, हमारी ट्रैफिक पुलिस, हमारी रेंजर्स, हमारी आर्मी, हमारी FC जिस तरीके से वो हर जगह पर हिफाजत करके अवाम के लिए वो मौजूद होते हैं, तो उस अवाम की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए, तो वो किस तरीके से कभी सियाचिन में नौकरियां कर रहे हैं, कभी थरपारकर जैसे रेगिस्तान में नौकरियां कर रहे हैं, कभी सड़कों पर बैठे हुए जिस तरह यहाँ पे वाकयात हुए हैं उस तरीके से वो आपके शहरों में बैठ के ड्यूटीज दे रहे हैं। उनको जिस तरीके से उन शौहदा की बेहुरमती की गई, उनकी यादगारों की जिस तरह बेहुरमती की गई, इसकी मिसाल आज तक पाकिस्तान में नहीं मिलती। मैंने ये कहता हूं कि जी जो इस मुल्क से की मिट्टी से मोहब्बत करने वाला शख्स होता है उसको मुल्क की हर चीज से मोहब्बत होती है, उसको अपने मुखालफों से भी मोहब्बत होती है, उसको इस मुल्क का हर जर्रा अपनी जान से प्यारा होता है। कोई किस तरीके से ये कर सकता है। और फिर क्या हुआ, हम जिस शहर में बैठे हैं कराची में, जिस तरीके से यहां बसों को नजर आतिश किया गया, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में एम्बुलेंसेस को, जो पेशेंट्स को लेके जाती हैं, जो एम्बुलेंसेस जिसका काम यह है कि बीमार को, किसी को इमरजेंसी में लेके, उनको नजर आतिश किया गया। रेडियो पाकिस्तान को नजर आतिश किया गया, इससे पहले पार्लियामेंट को नजर आतिश किया गया, इससे पहले PTV की बिल्डिंग को नजर आतिश किया गया। तो सिर्फ और सिर्फ उस शख्स की सियासत अपनी जात पे थी, इंतशार पे थी, और उसका मकसद यह था कि सिर्फ उसकी जात, वरना कुछ भी नहीं। पाकिस्तान को उसने सिर्फ और सिर्फ इसलिए समझा कि पाकिस्तान में अगर उसको वज़ारत उस्मा की कुर्सी मिले, अगर नहीं मिली तो वो इस मुल्क को और इस मुल्क की नौजवान नस्ल को एक तबाही के दौरान पे खड़ा कर देगा। तो अनफॉर्चुनेटली 9 मई को जो भी हुआ, ना ही वो पाकिस्तान के लिए अच्छा था, ना इस कौम के लिए अच्छा था। और हुआ क्या, उस इमरान खान के अपनी औलाद, अपने बेटे लंदन में इस वक्त भी ठंडी फिजाओं में घूम रहे हैं, और कौम के नौजवान बच्चे, वो मासूम बच्चे जिनका कच्चा जहन था, जिनका कमजोर जहन था, कौम की वो मासूम बहनें
جو اس کو اپنا آئیڈیل سمجھتی تھی, آج وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. اور کیوں سڑ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے لیڈر نے کہا تھا, عمران خان نے کہا تھا, ان کی یہ پوری پری پلان تھی, انہوں نے پہلے ہی طے کر رکھا تھا کہ اگر ہمیں کچھ گرفتاری ہوگی تو پھر ہم ملک کا یہ حشر کریں گے. اور یہ پہلا واقعہ نہیں تھا. آپ یہ ساری چیزیں جس طرح میں نے کہا, یہ کڑی سے کڑی ان کو ملائیں کہ اس طریقے سے کڑی سے کڑی ملائی جائے گی. جب لاہور میں گرفتار کرنے کے لیے پولیس پہنچی تو کیا ہوا؟ پنجاب پولیس پر پیٹرول بم کے حملے کیے گئے. کون سی سیاسی جماعت آج دن تک پاکستان میں اس طریقے سے ایکٹ کرتی ہے؟ ہماری اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں گئی, ان کو گرفتار کیا گیا, ہم سب کو گرفتار کیا گیا. کب پیٹرول بموں سے حملے پولیس پہ کیے جاتے ہیں, اور پیٹرول بموں سے حملے کر کے آپ کیا میسج دیتے ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بچایا کہ وہ جو پولیس والے وہ بچ گئے, ورنہ ان کی شہادتیں بھی ہو سکتی. تو کون اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے؟ کون؟ کیا یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کر سکتی ہے؟ اور آج بھی جن لوگوں کو اگر ہمدردی ہے اور ہمیں وہ مثالیں ویسٹ کی دیتے ہیں, تو آج کیپٹل ہل میں دیکھ لیں کہ کیپٹل ہل میں جن لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ان کو 18 سال کی سزائیں ہوئیں. جن لوگوں نے کیپٹل ہل پہ اس طرح کے دہشت گردانہ واقعات کیے ان کو 18 سال کی قیدیں ہوئیں. تو کیوں ایکسپشنل یہاں دی جائے؟ کیوں ایکسپشنل دی جائے؟ اور میں تو کہتا ہوں جو لوگ معصوم لوگ گرفتار ہیں وہ بے قصور ہیں. قصوروار وہ ہے جنہوں نے ان کو یہ ٹریننگ دی, قصوروار وہ ہیں جنہوں نے ان کو پیٹرنائز کیا, قصوروار وہ ہیں جنہوں نے ان کے ذہن میں یہ نفرت انگیز سوچ پیدا کی کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی آپ کا مخالف ہو تو اس کو آپ گالم گلوچ کے ساتھ ایڈریس کرو, اگر کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہو تو اس کو آپ گالم گلوچ سے کرو, ان کی فیملیز پہ اٹیک کرو, کوئی بھی آپ کا مخالف پولیٹیشن ہو ان کی فیملیز پہ آپ ٹرولنگ کر دو. یہ سارا کلچر انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں تھا, اور ہمیں کسی اور ملک کے کلچر سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کلچر پاکستان کا بہت اچھا کلچر ہے. ہم دنیا کا سب سے بہتر کلچر میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستانیوں کا کلچر ہے. ہم جس طرح والدین کی آخر تک خدمت کرتے ہیں, والدین کی جو اہمیت ہے وہ باہر کے ملک ممالک میں نہیں ہے. تو ہمارے کلچر کو برائے مہربانی کوئی اور کلچر جو لوگ ایڈاپٹ کروانا چاہتے ہیں وہ اس ملک کے ساتھ سچے نہیں ہے, وہ اس ملک کی نسلوں کے ساتھ سچے نہیں ہے. میری آج بھی گزارش ہوگی تمام ان پیرنٹس سے, تمام ان والدین سے, تمام ان سمجھدار لوگوں سے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے ترقی کرے, جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرے گا, تو آپ کم از کم اپنی اس بچوں پہ وہ آپ نظر رکھیں, ان کو سمجھائیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کس طریقے سے ایڈریس کیا جاتا ہے. اگر کوئی ایک شخص اپنے اقتدار کی ہوس میں اپنے آپ کی نوجوان نسل کو خراب کر رہا ہے تو اس سے اپنے بچوں کو بچائیں, کیونکہ اس کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. اگر اس کی نیتیں ٹھیک ہوتی تو سب سے پہلے اپنی اولاد کو یہاں لاتا, اپنے اولاد کو بلائے, اپنے بیٹوں کو, اور بولے کہ تم لوگ تحریک چلاؤ اور پھر پوری قوم تمہارے پیچھے چلے گی. اپنی اولادوں کو آپ ایک سیف جگہ پر, سیکیور جگہ پر آپ پیدا کریں, اور قوم کی اولاد کو بولیں کہ ہاتھ میں پتھر اٹھاؤ, پیٹرول بم اٹھاؤ, لاٹھیاں اٹھاؤ. یہ نہ ہی آپ اس قوم کے ساتھ سچے ہو, نہ ہی اس ملک کے ساتھ سچے ہو. تو اس موقع پہ جو پیغام حکومت سندھ کا ہے وہ امن کا پیغام ہے, وہ پراسپیرٹی کا پیغام ہے, وہ سب کو یونائٹڈ کرنے کا پیغام ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پوری الیکشن مہم میں کہا کہ جی ہم سب کا پاکستان, ہم سب ایک ہیں. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں اور ہمیں اختلافات کو بھلا دینا چاہیے. الیکشن جب ہوتے ہیں تب الیکشن میں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں, لیکن اس کا مقصد نہیں ہے کہ وہ دشمنی کے طور پہ ہیں. سیاست میں انتشار کو اور تشدد کو مکمل طور پر خاتمہ کیا جائے. جس طرح ہمارے ہوسٹ نے کہا کہ ہمیں وائلنس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے, اپنی سوچوں سے وائلنس کو دفن کرنا چاہیے. ہمیں اپنے اس ملک کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرنی چاہیے, چاہے وہ بس ہو, چاہے وہ ایمبولنس ہو, چاہے وہ ہمارے سپاہی جو سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں, ہماری ٹریفک پولیس. میں کہتا ہوں سب سے بڑا کام ہماری ٹریفک پولیس کر رہی ہوتی ہے, جو بیچارے بغیر ہتھیاروں کے سڑکوں پہ کھڑے اس شہر میں, ان کو بھی چن چن کر شہید کیا گیا. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی. 9 مئی کا واقعہ افسوسناک ہے, واقعے میں ملوث عناصر کو سزا ملنی چاہیے. He is meeting with Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif and Deputy Prime Minister and Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar. The two sides will discuss areas of bilateral engagement and cooperation with a particular focus on energy-related cooperation and deepening of trade and investment ties. Regional and global developments
are also on the agenda. The U.S. Commission on International Religious Freedom has once again presented a report sitting on judgment on the situation of religious freedoms in other countries. The report is based on faulty assumptions and is based on unsubstantiated allegations and non-reflective of the ground realities in Pakistan. We believe USCIRF's annual exercise of designating countries is unwarranted and futile. The futility of USCIRF's recommendations can be gauged by the fact that since 2020, the US State Department has ignored its recommendation to declare India a country of particular concern. This exercise would have more credibility if it were free of double standards and geopolitical considerations, and if it paid increased attention to the glaring rise of Islamophobia. Such arbitrary designations also undermine the objective of fostering understanding and cooperation, which can only be achieved through dialogue and constructive engagement. Pakistan strongly condemns Israeli settlers' attack on the Jordanian aid convoy carrying humanitarian assistance to occupied Gaza. It is not just a flagrant violation of the obligations of the occupying power, but a dangerous provocation that may lead to further escalation of tensions in the region. Pakistan condemns in the strongest terms the invasion and seizure of the Rafah border crossing in southern Gaza by Israeli occupation forces in defiance of international warnings and acceptable international behavior. With its latest actions, Israeli occupation authorities have once again demonstrated their contempt for international humanitarian law as they continue to pursue an abhorrent policy of genocide and extermination in Gaza. For months, they have bombed, starved, and humiliated the people of Gaza. And they are now moving forward to forcibly displace civilians from the last remaining shelter for millions fleeing from the inhumane assault in the rest of the besieged Gaza Strip. These war crimes and crimes against humanity must end. We call on the international community to take urgent measures to bring an end to this aggression and genocide. Measures should be taken to fully protect civilians in accordance with international humanitarian law, and the occupation forces must be held accountable for the Gaza genocide. Pakistan welcomes the reaffirmation by the Organization of Islamic Cooperation of its strong and unequivocal position on the Jammu and Kashmir dispute during the just concluded 15th Islamic Summit held in Banjul, the Gambia, on 4th to 5th of May. The summit's final communique and the Banjul Declaration reaffirmed unwavering support for and solidarity with the people of Jammu and Kashmir in their quest for realization of their inalienable right to self-determination in accordance with the relevant UN Security Council resolutions. The summit also called on India to revoke all unilateral and illegal steps taken since 5th of August 2019 in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and respect the rights and freedoms of the people of Jammu and Kashmir. The summit emphasized that the settlement of the Jammu and Kashmir dispute was indispensable for a durable peace in South Asia. The OIC Contact Group on Jammu and Kashmir was the only OIC contact group which met on the sidelines of the Islamic Summit, reflecting OIC's strong solidarity with the people of Jammu and Kashmir and their right to self-determination. Pakistan also welcomes the report of the OIC Secretary General's Special Envoy for Jammu and Kashmir on his visit to Pakistan and Azad Jammu and Kashmir. The report highlights India's continuing violations of international law
in IIOJK. The OIC resolutions and pronouncements are the collective voice of the Islamic world and reinforce Pakistan's call for settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions. Pakistan will continue to extend political, diplomatic, and moral support to our Kashmiri brothers and sisters for the just and peaceful settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions. I thank you. तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान गज़ा और रफ़ा पर जेनोसाइड और इसराइली जारहियत की मज़म्मत करता है जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। गज़ा में बच्चों और औरतों को निशाना बनाया जा रहा है जिसका कंडेम किया जाता है। पाकिस्तान ने आलमी फोरम्स पर गज़ा में होने वाले मज़ालिम की मज़म्मत की है और ये भी कहा कि मसला कश्मीर एक आलमी मसला है जिसको हल किया जाना चाहिए। बढ़ेंगे दीगर खबरों के जाने। पेशावर के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात ने रेडियो पाकिस्तान का दौरा किया और तलबा ने साहबजादा अब्दुल क़य्यूम ऑडिटोरियम में शमें जलाई और सानह 9 मई की मजम्मत की। इस मौके पर तलबा ने रेडियो पाकिस्तान के इंतज़ामिया को गुलदस्ते भी पेश किए और मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ की है। शेखुपुरा, पसरूर, खुशाब और दीगर कई शहरों में सानह 9 मई के खिलाफ एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं जिसमें सिविल सोसाइटी समेत सियासी शख्सियात, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने हाथों में शोहदा की तस्वीर और कौमी परचम थामे हुए थे। इस मौके पर पाक फौज जिंदाबाद समेत दीगर नारे बुलंद किए गए। शुरका ने कहा कि सानह 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। सानह के तमाम किरदारों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। बहावलपुर में भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने फ़ौज पाकिस्तान के शोहदा की तस्वीर पर बबी पैराफ्लेक्सेस उठा रखे थे। इस मौके पर MNA मलिक इकबाल और दीगर मुकर्ररीन ने सानह 9 मई की पुरमज़ोर मजम्मत करते हुए कहा कि सानह 9 मई के ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई वक्त की ज़रूरत है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने 9 मई 2023 के पुरतशद्दुद वाक़यात, आतिशज़नी और जलाओ गिराव की मजम्मत करते हुए इसे पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन दिनों में से एक करार दिया है। उन्होंने जिन्ना हाउस समेत तमाम अहम कौमी मकामात को तोड़ फोड़ से होने वाले नुकसान पर अफसोस का इजहार किया और इस वारदात में मुलव्वस अफराद का एहतसाब यकीनी बनाने पर जोर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने 9 मई वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि 9 मई को सियासी तौर पर मुश्तिल हुजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाकर मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया। उन्होंने कहा कि पुरतशद्दुद वाक़यात से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात की तकमील हुई। 9 मई को तशद्दुद के ज़िम्मेदारान को कानून के मुताबिक जवाबदेह होना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज और इदारों पर फ़ख्र का भी इजहार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 9 मई को मुल्क की तारीख का स्याह दिन करार देते हुए कहा है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के घर, जिन्ना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को कानून का सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी सियासी जमात की जानिब से ऐसे इक़दाम की कोई मिसाल नहीं मिलती। मुल्क के खुफिया दस्तावेज़ात को लीक करना, फौजी तनसीबात पर हमले करना रियासत नहीं मुल्क दुश्मनी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मज़ीद कहना था कि 9 मई वाक़यात की चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। सियासतदानों और अवाम ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि शरपसंद अनासिर ने 9 मई को शहदा की यादगारों को तबाह किया और बानी पाकिस्तान के घर को जला डाला। मुल्क के इदारों को निशाना बनाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के बाद मुलव्वस अफराद को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर एक स्याह दिन था जिस दिन हमारे मुल्क के इदारों के ऊपर लोगों ने हमला किया और वो जो उनका एहतजाज का एक पुरअमन एहतजाज का हक था उसको ख़त्म किया और हमारे वो इदारे और वो शोहदा जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने इस मुल्क के लिए लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान की, जो शोहदा की यादगारें थी या हमारे इदारे थे या हमारे फाउंडर्स का घर था जिन्ना हाउस, उसके ऊपर हमला आवर हुए, उन्होंने तोड़ फोड़ की और इस मुल्क में एक इंतशार की सियासत को आगे बढ़ाया। ऐसे लोगों को ज़रूर करार वाकई सज़ा भी मिलनी चाहिए और हमें ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि आइंदा के बाद ऐसी कोई
हिम्मत न करे। गुज़श्ता साल जो 9 मई का वाक़या पेश आया वो इंतहाई अफसोसनाक था, और ऐसे वाक़यात की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। इसकी प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए, और जो लोग भी इसमें मुलविस पाए जाए उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। पाक फ़ौज मुल्की सलामती की ज़ामन है, और हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, और पाक फ़ौज के जो शोहदा हैं उन्होंने अपनी खून से इस मिट्टी को सिंचा है, और वो अपने लोगों के दिफा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो हम पाक फ़ौज के साथ हैं। आज 9 मई के दिन हम अपने शहीदों और गाजियों को उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करना चाहते हैं। इस प्यारे मुल्क की जो मिट्टी है वो ज़रख़ेज़ है, उससे खुशबू आती है तो उनकी लहू की वजह से। हम सब अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल डिफरेंसेस और सियासी इख्तलाफात को छोड़ के इस मुल्क के बारे में सोचें। ये मुल्क है तो हम हैं। 9 मई जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का बल्कि दुनिया में एक ब्लैक डे की हैसियत इख्तियार कर चुका है, जिस दिन इस गयूर अवाम पाक फौज के ऊपर प्री प्लान तरीके से अटैक किया गया, हमारी आर्म फोर्सेस को टारगेट किया गया। मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना गुलाम गौस हजारवी, मियां नवाज शरीफ, जुल्फकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, ये सारे लीडर वक्तन फवक्तन गिरफ्तार नहीं होते रहे, लेकिन किसी ने जाके अपनी दिफाई तनसीबात को, शुहदा की यादगारों को नुकसान नहीं पहुंचाया। जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं, अपने लीडर से मोहब्बत भी होती है, लेकिन सियासत से वतन ज्यादा अहम है, सियासत से रियासत ज्यादा अहम है। सियासत कुर्बान की जा सकती है, रियासत कुर्बान नहीं की जा सकती। सियासत कुर्बान हो सकती है, लेकिन कौम कुर्बान नहीं की जा सकती। 9 मई को कैमरे की आंख ने भी महफूज किया हुआ है। हर चैनल पर 9 मई के मुजरिमीन की तस्वीरें मौजूद हैं। मेरी मोहतरम अदलिया से यह सवाल है, मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस साहिबान से यह सवाल है कि अगर रियासत को आप इंसाफ नहीं दे पा रहे तो फिर बाकी का तो अल्लाह ही हाफिज है। हम ये वाज़े करना चाहते हैं कि कोई बेगुनाह है, उसे 1 मिनट के लिए जेल में नहीं होना चाहिए, किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो गुनाहगार है, जो तस्वीर में नजर आ रहा है कि वो जला रहा है, वो तोड़ फोड़ कर रहा है, वो आग लगा रहा है, उसे सजा देते हुए मेरी मोहतरम अदलिया को क्या मसला है? मेरा ये सवाल जवाब चाहता है कि अगर रियासत को साल गुजर गया, इंसाफ नहीं मिला, तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा? मैं ये चाहता हूं कि बेगुनाह रिहा हो और गुनाहगार को सजा हो। इसी तरह एक मुतालबा आ रहा है कि तहकीकात की जाए, जुडिशियल कमीशन बनाए। क्या जो लोग सामने आग लगा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उनके लिए भी किसी तहकीक की जरूरत है? उनके लिए भी किसी कमीशन की जरूरत है? हाँ, कमीशन बनना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर फौज और कौम में तकसीम की साजिश कौन कर रहा है। कमीशन बनना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की फौज और सलामती के इदारों के खिलाफ नफरत कौन पैदा कर रहा है। पाकिस्तान को लीबिया, शाम और इराक कौन बनाना चाहता है।
یہ تحقیق ہونی چاہیے، کوئی بھی ہو تحقیق ہونی چاہیے کہ اس ملک کے اندر سیاست میں تشدد اور ریاست کے خلاف تشدد کا نیریٹو کہاں بنایا گیا ہے؟ کیا اس حقیقت سے ہم انکار کر سکتے ہیں کہ 9 مئی کو جن جن جگہوں پہ جا کر حملے کیے گئے وہ پہلے سے طے شدہ نہیں تھی؟ پھر آج کی تاریخ تک ان لوگوں سے برات کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ سب کو پتا ہے وہ کون لوگ تھے، کس جماعت کے تھے، کس سے منسلک تھے، مخفی نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ کوئی مذہبی جماعت ہوتی تو اب تک پتہ نہیں ہمارا کیا حشر کیا گیا ہوتا، اگر وہ مدرسے کے طالب علم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہمارے ساتھ۔ لیکن کون سا ایسا پیار ہے، کون سی ایسی محبت ہے ہماری عدلیہ کی کہ جو سامنے جلا رہا ہے، مار رہا ہے، توڑ رہا ہے، ہماری عدلیہ اسے بھی پیارا بچہ بنا کے رکھنا چاہتی ہے، اسے بھی سزا نہیں دینا چاہتی۔ اور بات ہو رہی ہے معافی کی۔ جب غلطیاں کی جاتی ہیں تو پھر ان کے اوپر معذرت کی جاتی ہے۔ آج کتنے پڑھے لکھے نوجوان جیلوں میں پڑے ہیں جن کے ذہن میں یہ تشدد ڈالا گیا اور ان کا مستقبل تاریک ہوا۔ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہم اس مرحلے سے گزرے ہیں۔ مذہبی جماعتیں ماضی میں 90 کی دہائی میں 2000 میں ہمارے نوجوانوں کو کچھ جس طرح ان کی ذہن سازی کی گئی تو کیا ہم نے ان کی تائید کی؟ سب سے پہلے خودکش حملوں کے خلاف فتویٰ پاکستان علماء کونسل نے دیا تھا۔ ہم اپنے ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے کہ ہم آپ کو اس ملک میں یہ دہشت گردی یا تخریب کاری یا فساد نہیں کرنے دیں گے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ہم کسی صورت یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ میری آزاد عدلیہ اپنی ذہنی اور قلبی محبت کو ایک طرف رکھے اور انصاف مہیا کرے۔ میں انصاف چاہتا ہوں ریاست پاکستان کے لیے، میں انصاف چاہتا ہوں کہ آج اگر انصاف مہیا نہ کیا گیا تو کل کوئی بھی جتھا آئے گا، کوئی بھی جماعت آئے گی، کوئی بھی گروہ آئے گا، پھر 9 مئی ہوگا، اللہ نہ کرے۔ اور یہ کوئی مخفی بات نہیں ہے، پاکستان میں کئی جماعتیں اس جماعت سے زیادہ طاقتور ہیں۔ GHQ پر حملہ، لاہور جناح ہاؤس پر حملہ، میاں والی ایئر بیس پر حملہ، شہداء کی یادگاروں پر حملہ، یہ کس نے پلان کیا؟ تحقیق اس کی ہونی چاہیے۔ اسی جگہ پہ پریس کانفرنس میں ہم نے کہا تھا کہ اگر پولیس نے راستہ دیا ہے تو یہ بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ ہم تو انصاف چاہتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اپنی ریاست کے ساتھ ہیں، ہم اپنے وطن کے ساتھ ہیں، ہم اپنی قوم کے ساتھ ہیں، اپنی فوج کے ساتھ ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہماری فوج عالم اسلام کی مضبوط ترین فوج ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہماری فوج کے سپہ سالار نے، ہماری فوج کی کور کمانڈرز جتنی میٹنگ ہوئی ہیں 7 اکتوبر کے بعد فلسطینیوں کے ساتھ جس طرح یکجہتی کا اظہار کیا ہے، کسی 56-57 ممالک کے فوج کے سربراہ نے اس طرح فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار نہیں کیا۔ جب فوج اور قوم میں تقسیم پیدا ہوتی ہے تو لیبیا، عراق، شام ہمارے سامنے ہے۔ اگر پاکستان کو آپ عراق، شام، لیبیا بنانا چاہتے ہیں تو یہ انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا۔
सियासी क़यादत को, मजहबी क़यादत को आगे बढ़ना चाहिए और तारीख़ इंसाफ की क़यादत को भी हट दर्मी और ज़िद छोड़नी चाहिए और 2 कदम पीछे हट के मुल्क के लिए, कौम के लिए आगे आना चाहिए। आज पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त इस्लामी ममालिक की तरफ से आपने अभी देखा कि सऊदी अरब से जिस तरह सरमायाकारी और सरमायाकार आ रहे हैं, इसी तरह दिगर ममालिक से भी आ रहे हैं। पाकिस्तानी कौम इस वक्त मुआशी तौर पे, इक्तिसादी तौर पे बेहतरी चाहती है और वो तभी आएगी जब मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम होगा। कौम के लिए एक हो जाइए, कौम के लिए बैठिए, सब अपनी गलतियों का एतराफ़ करें। जिसने जो गलती की है उसका एतराफ़ करना कोई जुर्म नहीं, अपनी गलतियों पे माफ़ी मांगना और उसका एतराफ़ करना ये बड़े लोगों का काम होता है। इंशाअल्लाह कल पूरे मुल्क में खुतबात जुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान पर होंगे। 9 मई के वाक़यात की भी मज़म्मत होगी, कौम की वहदत की भी बात होगी, कौम और फ़ौज की आज भी आप देखें सुबह दहशत गर्दी हुई है, गवादर में बेचारे मज़दूरों को शहीद किया गया है। इसी तरह वज़ीरिस्तान में, बाकी इलाकों में वज़ीरिस्तान में स्कूल जलाया गया है। हमें इसके ख़िलाफ़ एक होना है, हमें आपस की ये नफ़रतों को ख़त्म करना होगा और आगे बढ़ना होगा। आप कोई सवाल करना चाहेंगे? पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना था कि सियासत से रियासत ज़्यादा अहम है, रियासत के लिए सियासत कुर्बान की जा सकती है। माजी में सियासतदानों की गिरफ्तारी पर कभी भी 9 मई जैसी हंगामा आराई नहीं हुई। अदलिया से गुजारिश है कि 9 मई के मुकदमात का फैसला करे।